and Cuyos family, Caniezo Chen family, Yang Tugonon, Conchita Seco, Jason Seco, Ranyolas and Seco family, Tan family, Edita Ricapor, Tessie Parilla, Raul Gontinias and family, Mr. and Mrs. Ferdinand Gontinias and children, Regina Ablen, Panining Pantorilla, Mr. and Mrs. Celso Funda, Lutz Cornell and family, Jen de la Cruz, Juanita Cetra and children, Mr. and Mrs. Dennis Basario and family, Joan Ronel Misa, Ignacio Gonzalez, Alan Mendola and family, Balogo family, Gonzalez family, Dan Rodriguez, Alberto Enriquez, Jessica June Precious, Cabase, Bernadette Buot, and Udan and Finkel family. Ato usab i-appeal ang atong mga online mass intention nga gihalad nila Mary Lenny Maga, Luxi Fortuna, Cura Longaket Alibio, Rosalinda Kaoktoy, Chris Heredia, Rose Ana Java, Penny Tan Espino, Ana Mendoza, Kay Omega Suarez, City Cabaron Floreza, Leia Mortevergen, Nida Johnson, Rose Vitor, Azir Uznula Sinaklagam, Romeo Leong, Froilia V, Maria Tita Toralba, Philip Salazar, Annabel Relly, Patricio Java Cristina, Cecil Larazabal, Ana Fe Mendoza, and Mars Nacario, El Eham Ponferrada, Nuela Salas, Ismaila Lim Pakot, Venus Tinaza Dikdikan, Lenali Hinyosa Paharon, Araceli Ikoy Sabinorio, Alicia Magat Apaw Caparoso, Refinage Onaletro Aiknagal, Lenny Lungaket, Marilo Coste Villasan Budlong, Bembeth June Natividad Tortogo, Marilyn Sakay, Evelyn Baby Rosacena Comendador, Anabelia Agnes, Leticia Salazar, Joanna Diano, Luis Lapinid, Cecilia de la Pena, Herbert Togonon, Nina Enero Capin, Jessiel Pajaron, Marilu Imas Wanillo, Lilia Hortelano Ovales, Joan Lapinid Obeda, and Dave Amoren Pocson. Daghan salamat. Please all stand. Please all stand for the Angelus. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. The angel of the Lord declared unto Mary, and she conceived by the power of the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Behold the handmaid of the Lord. Be it done to me according to thy word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh, and dwelt among us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God, that we may be worthy of the promises of Christ. Let us pray. Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ, thy Son, was made known by the message of an angel, made by his passion and cross, be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, will be forever. Amen. Please all kneel for the Oratio Imperata to eradicate COVID-19.
God our Father, we come to you in our need to ask your protection against the COVID-19 that has disturbed and even claimed lives. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Protect the medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion. We pray for those afflicted. May they be restored to health soon. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in this trying time to work for the good of all and to help those in need. We implore you to stop the spread of this virus and to save us from our fears. Grant all this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. We fly to your protection, O Holy Mother of God. Do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Raphael, the Archangel, pray for us. Saint Luke, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Please be seated. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipaninyo ang trumpeta. Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang ginumanaa ninyo. Manaw sab kanimo. Martes nga adlaw, ikanapulog usa nga semana sulod sa ordinaryong panahon sa tuig. Aron maandam kita pagsaulog sa santos nga misa, maghinulsol kita sa atong mga sala, mangayo kitag pasaylo sa Dios. Ginukaluy kami, ginukaluy kami. Kristo, kaluy kami. Kristo, kaluy kami. Ginukaluy kami. Ginukaluy kami.
Kaluyanunda kita sa magagahom nga Dios pasayloon ang atong mga sala dadun kita ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios nga makagagahom among kalauman ug kusog, kun wala ikaw wala kami mahimo, tabangi kami sa pagtuman sa imong mga sugo ug makapahimuot kanimo sa among mga buhat ug tinguha. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Kristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon sa mga hari. Unya miingon ang Ginoo kang Elias nga taga Tisbe. Lakaw, adtua si Akab, ang hari sa Israel, nga anaa sa Samaria. Anaa siya sa parasan ni Nabot aron iyang panag-iyahon kini. Ingna siya nga nag-ingon ang Ginoo. Human mo patya ang tag-iya, giilog mo pagayod ang iyang yuta. Ug sultihan usab siya nga nag-ingon ang Ginoo. Sa dapit diin gitilaan sa mga iro ang dugo ni Nabot, tilaan usab sa mga iro ang imong dugo. Sa pagkakita ni Akab kang Elias, miingon siya, nasakpan mo na gayud ako o kaaway ko. Mitubag si Elias, nasakpan ko ikaw, kay gibuhat mo man ang dautan at tubangan sa Ginoo. Miingon ang Ginoo, ipahamtang ko kanimo ang katalagman. Patyon ko ikaw, lakip ang tanan mong kaliwat nga lalaki diha sa Israel. Mga ulipon ug dili ulipon. Silutan ko ang imong panimalay sama sa pagsilot ko sa panimalay ni Jeroboam nga anak ni Nebat ug sa panimalay ni Hari Baasa nga anak ni Ahiyas. Kay gihagit mo man ang akong kasuko o gidaldal mo ang Israel sa pagpakasala. Ug bahin kang Jezebel, ang Ginoo miingon, kanon sa mga iro si Jezebel dinhi sa Jezreel. Ug bisan kinsa nga paryente ni Jezebel nga namatay diha sa syudad, kanon sa mga iro. Ug ang mamatay diha sa kapatagan, kanon sa mga langgam. Wala pay tawo nga sama kadautan ni Akab at tubangan sa Ginoo. Tugod kay gisabahan man siya sa iyang asawa nga si Jezebel, gihimo niya ang salawayong buhat sa iyang pagsimba o pag-alagad sa mga Diyos, ingon sa gihimo sa mga Amorihanon nga gihinginlan sa Ginoo sa pag-abot sa mga Israelita. Sa pagkabati ni Akab sa gisulti ni Elias, gigisi niya ang iyang bisti. Nagsulob siyag bisting sako ug nagpuasa, nagmasulubon pag-ayo. O giingnan sa Ginoo si Propeta Elias, nakita mo ba si Akab nga nagpaubos pag-ayo sa akong atubangan? Ug tungod kay nagpaubos man siya, dili ipahamtang ang katalagman sa iyang banay samtang buhi pa siya. Apan, ipahamtang ko kini sa iyang panimalay, kung ang iyang anak maunay maghari. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Salmo responsoryo. Kaluy-i kami, Ginoo, kay nakasala kami. Kaluy-i kami, Ginoo, kay nakasala kami. Kaluy-i ako, O Diyos, diha sa imong kaayo. Sa kadako sa imong kaluoy, papasa ang akong kalapasan. Hugasi ako maayo sa akong kasaypanan, ug linisi ako sa akong
kasalanan. Kaluy kami, Ginoo, kay nakasala kami. Kay giila ko ang akong kalapasan, ug ang akong sala, kanunay ania sa akong atubangan. Kanimo lamang nakasala ako, ug nakabuhat, ug daotan sa imong atubangan. Kaluy kami, Ginoo, kay nakasala kami. Ilingiw ang imong naong sa akong kasalanan, ug wag tanga ang tanan kong kalapasan. Luwas sa ako, sa kasalanan sa dugo, O Dios, akong manluluwas nga Dios. Unya ang akong dila magsaysay sa imong katarong. Kaluy kami, Ginoo, kay nakasala kami. Palihog manindog alang sa santos nga ebanghelyo. Ang Ginoo manaka ninyo. Manaw sa kanimo. Pagbasa kay sa santos nga ebanghelyo, sumala ni San Mateo. Himayaw ni ka, O Ginoo. Si Jesus midungog sa iyang mga mingon sa iyang mga tinunan. Nakadungog kamo nga giingon kaniadto. Higugmaa ang imong mga higala, ug dumti ang imong mga kaaway. Apan karon sultihan ko kamo, higugmaa ang inyong mga kaaway, ug pagampo kamo alang sa mga tawo nga nagpasipala kaninyo. Aron mahimo kamong mga anak sa inyong amahan nga tua sa langit. Kay siya sa walay pagpili, nagpadanag sa iyang adlaw, ug naghatag og ulan ngadto sa mga matarong ug sa mga makasasala. Nganong magpaabot man kamo nga mobalos kaninyo ang Dios kun kamo nahigugma lamang sa mga tawo nga nahigugma kaninyo. Bisan gani ang mga kobrador sa buhis magbuhat man niini. Kun kamo makighimamat lamang sa inyong mga higala, unsa may mahimo ninyo nga labaw sa kasagaran. Bisan gani ang mga tawo nga wala mutuo sa Dios magbuhat man ni ana. Kinahanglan magmahingpit kamo, ingon nga hingpit ang inyong amahan nga tua sa langit. Nangaigsuon ang ebanghelyo sa atong kaluwasan. Daygon ikaw, O Kristo. Mga igsuon diha ni Kristo, maayong buntag kaninyong tanan. Diha sa atong pamalandong, atong nadungog ang basahon sa unang pagbasa gikan sa mga hari. Miingon ang Ginoo ngadto kang Elias nga ang gibuhat sa hari nga Ahab nakahatag kaniya og paglalis sa iyang kabubuton, nakahatag kaniya og kasakit sa mga gihimo niya sa mga tawo. Sanglit miingon ang Ginoo kang Elias, tagaan si Ahab og silot ug mamatay siya nga makahadlok nga kamatayon. Si Ahab pakabati ni ini nga gisulti ni Elias, naghinulsol, nangayog pasaylo, nagpuasa, ug nagmapainobsanon siya. Mao nga ang Ginoo diha sa iyang pagkakita sa gibuhat ni Ahab, miingon nga ang iyang silot dili ihatag karon ni Ahab, apan
ngadto sa iyang balay sa panahon sa iyang anak. Dinhi makita nato ang paghigugma sa Dios sa kaaway. Kaaway buti pasabot ang mo supak sa iyang kabubuton, musupak sa iyang mga balaod, apan gihigugma gihapon sa Dios. Mao nga ang salmo responsoryo mitudlo kanatos pag-ingon, kaluy-i kami Ginoo kay nakasala kami. Diha sa Ebanghelyo nabati ni Jesus nga miingon siya, kinahanglan mahingpit kamo ingon nga hingpit ang inyong amahan ato sa langit. Niadtong Domingo nga naglabay, namalandong kita sa misteryo sa Ginoo, diha sa pagpamalandong sa lawas ug dugo ni Kristo. Kini usa kahingpit nga panaghiusa sa Dios diha sa pagdawat sa tao sa lawas ug dugo ni Kristo, nga mao ang panaghiusa diha sa pagkomunyon sa gugma. Kini nga gugma sa Dios universal ug walay makapugong niini, tiunay ug kusog ug dili malungtaron, dili mabudhion. Kini nga gugma sa Dios mulahos sa mga sidlak sa adlaw nganha sa katawhan, mamaayo man siya o dautan. Kini nga gugma ni Jesucristo nga gihisgutan diha sa Ebanghelyo, mao ang gugma, dili ang gugma sa Dios apan ang gugma natong tanan. Nga kini nga gugma nato kinahanglan mapariho, mamahimo nga gugma sa Dios. Sa ato kinabuhi, normal lamang nga mahigugma kita. Kay kung adunay usa nga mahigugma kanimo, imo man bawsan ang iyang gugma. Ikaw mohigugma man usab kaniya. Apan miingon si Kristo diha sa Ebanghelyo nga what is praiseworthy about that love? Even sinners can do that. Diha sa Ebanghelyo, iyang hisgutan nga bisan gani ang makasasala magbuhat ni ana, nganong mahigugma mangka nganha sa imong isig ka tawo. Ug midugan siya sa pag-ingon nga kini nga mga tawhana not just like anyone, kay mga anak sila sa Dios, anak sa amahan, mao nga ikaw usab mohigugma sama sa gugma nga gibuhat sa amahan kanimo. Gitudlo ni Kristo sa pag-ingon, love your enemies, pray for your persecutors. Sanglit ang atong natural nga gugma, dili lamang magpabilin diha sa isig kaingon, kinahanglan mo patigbabaw og atong giingon ang supernatural love nga gitudlo kanato sa Dios. Apan gipangutana, unsaon man paghigugma sa atong mga kaaway? How do we love and practice loving our enemies? Kinsa may ato mga kaaway di ay? Siguro dili jud tanto nga kaaway sama sa atong pagsabot nga doon na kay gikabuksing, doon na kay gidaot, buyayaw. Perhaps kini nga gugma makaingon kita nga kadtong mga tawo nga nakahatag og kabido kanimo,
Kadtong mga tao nga nagbuhat og dili kaangayan kanimo, kadtong mga tao nga nakairitar kanimo, nagdaog-daog kanimo, o kahamisupak sa imong gusto, mibarog sila supak sa imong mga binuhatan, o kadtong mga tao nga imong gihigugma apan wa sila mubaos og paghigugma kanimo, kadtong mga tao nga gikoreksyonan ka apan wa ka magusto, makaingon ka nga wa sila magigugma kanimo. Naay mga tao usab nga naa sa awtoridad o wala ta muuyon sa ilang gibuhatan o binuhatan, mao nga wa ta o makaingon kita nga sila ato mga kaaway. Bisan gani ang mga bata nga musupak sa ginikanan, mahimo nga kaaway. Ang bana ug asawa nga mag-away kanunay, so mao kini siguro makaingon kita nga mao kini ang atong mga kaaway. Mao nga giingon, love your enemies. Mga igsuon diha ni Kristo, ang mga tao nga dili nato ma-adjust ang ato kaugalingon, dili nato sila madawat, dili nato sila mahunahuna nga duol sa atong kasing-kasing o sayano nga pagsulti, people whom we find it hard to live or to love. Mao kana ang atong mga kaaway. Apan sa tinuoray, adunay leksyon usab ini nga gipadalas Ginoo kanato, nga kung may mga tawo nga lisod nato higugmaon, siguro we can see the other side of the coin. If these people are hard to love, perhaps God made them instrument to train us the way of His supernatural love. If we could only go beyond our own feelings, our own desires, our own needs, nga wa matumani, we could only go beyond that, then that is what the Lord is telling us. These people becomes instruments, the way of telling us to supernatural love. Nganuman, because God is love, God is good, God is merciful, and always ready to forgive. Mabitaw giingon ni San Pablo diha sa basahon nga God is love, love is kind and patient, not jealous, not conceited or proud. Love is not selfish. Love does not enjoy what is wrong, but only what is the truth. And love never gives up. Sanglit mga igsoon diha ni Kristo, kung ang ato gugma is genuine, tinuod kaayo, we will always strive for the truth and show mercy to others. We are willing to be corrected, we are willing to forgive, and we will not give up on anyone. Bisan pa ka unsa ka lisod, bisan unsa pa ka gahi niya, we will never give up on anyone. We will choose for the good of the others always. And we will treat our enemy as the Father in heaven treat us. That is why Jesus said, "Be perfect as your heavenly Father is perfect." Kinahanglan magmahingpit kamo, ingon nga ang hingpit ang inyong amahan nga tua sa langit. This is God's perfection He wants to happen to us.
palihog manindog. Puno sa pagsalig sa Dios ato karon ipadangat ngadto kaniyang atong mga panginahanglan ug moingon kita. Amahan, patalinhugi kami tanan. Amahan, patalinghugi kami. Alang sa atong Santo Papa Francisco ug sa atong Obispo John Du, nga ang Ginoo mag-amping ug maglig-on kanila, mga muyo kita sa Ginoo. Amahan, patalinhugi kami. Alang sa atong nasud nga matagamtam sa lumulupyo ang tinuod nga kauswagan, mga muyo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Alang sa mga masakiton nga malig-on unta sila sa mga pulong sa ebanghelyo, mga muyo kita sa Ginoo. Amahan, patalinhugi kami. Alang sa mga nagkabingkil nga makabaton na sila sa pagpasaylo ug paghigugmaay, mga muyo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot Obispo, nga mabayaw na sa katungganan sa pagkasantos, mga muyo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Alang sa anibersaryo sa adlaw nga natawhan, dako nga pasalamat sa panalangin, grasya ug maayo nga panlawas nga nadawat nga gihalad ni Faila Rojas ug sa iyang tibuok pamilya, mga muyo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Alang sa tanang nangamatay, nga maangko na nila ang kapuno sa kinabuhi, mga muyo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. O Amahan, sa tanang kaayo himua, nga magmakanunayon kami sa pag-alagad kanimo, sanglit ang pag-alagad kanimo mauman ang among walay kinutubang kalipay. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amahan, magagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoong sakripisyo gikan sang mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya siyang ngalan, alang usab sa kapuslanan sa tibuok ken santos nga simbahan. O Ginoong Dios, nining pan ug bino, giyatagan mo kami og kalanon alang sa lawas ug sa kalag, ang santos nga misa magbag-o unta sa among kusog ug maghatag kanamo og kaayo sa kalag ug lawas. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amon ang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug mataro. Santos nga mahan Dios katunhay makagawom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo sa kanutanang dapit pinaagi ni Kristo among Ginoo. Kay diha kaniya imong gibag-o ang tanan mga binuhat o gipaambit nimo kamig tanan sa iyang mga bahandi. Bisan tuod siya Dios imong gihubo ang iyang himaya og pinaagi sa pag-ula sa iyang dugo didto sa krus, ang kalibutan giatagan niya sa iyang kalinaw. Busa gibayaw siya labaw sa tanan nga mga binuhat og nahimo siyang tinubdan sa kinabuhi nga walay katapusan alang sa tanan nga nagaalagad kaniya. Busa uban sa kagahuman sa langit nagapasidungog kami kanimo dinhi sa yuta og nagdaig kami sa imong kahalangdon sa walay hunong nga pag-ingon.
man puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitasan. Day ko nang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitasan. Santos gad ikaw, Ginoong tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ning mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pasalamat kanimo mipikas, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, pasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinunan ug mingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bagog tunhay kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo alang sa tanan nga mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Manluluwas sa kalibutan nga nagtubos kanamo, pinaagi sa imong krus ug pagkabanhaw, luwas sa kami. Aron paghandom sa kamataon ug pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo, Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis kaluwasan, nagapasalamat kami kanimo, tungod kaymo kaming giisip nga ang iyan nga matubang ug malagad kanimo. Himuang kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himo ang mahingpit nga medias gugma uban ni Francisco among Santo Papa, John among obispo ang tanan nga mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanan nangamatay diha sa imong kaluoy, dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluyi kaming tanan, himo kaming angayan na makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang esposo, uban sa mga apostoles, tanan mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton, latas katuigan, uban kanila amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagahom nga mahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanan dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Karon mga igsuon, magampo kita sa atong amahan, atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan namo nga anaa ka sa mga langit pagdaygon, ang imong ngalan muabot unta kanamo, ang imong gingharian matuman, ang imong pagbuot sa yuta maingon sa langit. Ang
kalanon namo sa matag adlaw. Ihatag ka namo karong adlaw. Ug pasaylo ang among mga sala. Ingon nga kami nagapasaylo sa nakasala kanamo. Ug dili mo kami itugyan sa mga panulay. Hinuno aluwa sa kami sada utan. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngay mo kaming luason sa tanang dautan, tagi kami sa kalinaw ning panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa lamay layus tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay imo man ang harian, ang gahong ugang himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Ginoong Kristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw bilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo, ayaw tanaw ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Tagi kami sa imong kalinaw kay usay ka nga buhi ug ari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaw sa kanino. Ipakita ta ang pag-inig sa unay. Peace. Kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero sa Diyos na nagawagtam sa mga sala sa kalibutan. Kaluy kami, Agnus Dei Kitulis, Peccata Mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga salas kalibutan, bulahan kamo nga gidapit alang sa panihapon sa kordero. Ginoo dili ako angay ng kalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. An act of spiritual communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen.
swallow a nest for herself, where she may lay her young. In your altars, my King and my God, how lovely is your dwelling place, O Lord, mighty God, Lord of all. Blessed are they whose dwelling is your own, Lord of peace. Blessed are they, refreshed by springs and by rain, when dryness dawns and skates. Behold my shield, my King and my God. How lovely is your dwelling place, O Lord, mighty God, Lord of all. I would forsake 1,000 other days anywhere, if I could spend one day in your courts, belong to you alone. My strength are you alone, my glory, my King and my God. How lovely is your dwelling place, O Lord, mighty God, Lord of all. Magampo. O Ginoo kining Eukaristiya timaan sa kayusa, makapadangat unta dinhi sa imong simbahan sa matuod nga kayusa ug kalinaw. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Salamat kaninyong tanan sa panagiusa, sa pagsimba, pagkalawat sa Eukaristiya. God bless you always. God bless you too. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manasab kani. manalangin kaninyo ang makagahom nga Dios, Amahan, Anak, ug Espiritu Santo. Amen. Tapos ng misa, dada ninyo ang kalinaw pagigugma ni Kristo. Salamat sa Diyos. Ave Maria Purissima. Simplikado kung San Pedro ug San Pablo. igampo ninyo kami. Sa ngalan samahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Maayong buntag. May buntag sa O Sacrament most holy, O Sacrament